कल ही हमने ये देखा है कि सऊदी अरब और शाम के माबैन 12 साल से ताल्लुकात मखदूश थे। सफारत खाने बंद हो चुके थे, अपने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए गए थे। लेकिन आज ये हुआ है कि सऊदी अरब की तरफ से शाम में अपना सफारत खाना खोल दिया गया है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस्लामी ममालिक एक दूसरे से काफ़ी जो पहले दूरियां थी वो ख़त्म हो रही हैं। इस्लामी ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 5 ममालिक की तरफ से यकदम इसराइल पर हमला किया गया था, लेकिन एक मुल्क उर्दन, उसकी तरफ से इसकी मुखालफत की गई और जैसे ही ईरान के मिज़ाइल राकेट उर्दन के ऊपर से गुजर रहे थे, उर्दन ने पूरी कोशिश की उनको गिराने की और कई राकेट मिज़ाइलों को गिरा भी लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हादसे में इंतकाल कर गए। उनकी शहादत पर कई किस्म के सवालात उठ रहे थे। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था, क्या ये हादसा है या फिर उनको किसी साजिश का शिकार किया गया है, उन पर कोई हमला किया गया है। और जब हमले की बात होती थी, जब ऐसे शकूक व शुबहात की बात होती थी, तो सारी की सारी उंगलियां इसराइल और अमेरिका की तरफ उठ रही थी। तो सवाल एक ये भी है कि इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद, क्या मुस्लिम उम्मा करीब आई है या इस्लामी ममालिक एक दूसरे से दूर चले गए हैं। इन दोनों सवालों का जायज़ा लेते हैं। पहले सवाल का जवाब तो आ गया, ईरान की तरफ से जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान को कहा गया है कि हम भी आपके साथ तहकीकात में शामिल हो जाते हैं, मिल के तहकीकात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन ईरान की एजेंसियों की तरफ से जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं, उनमें कहा गया है कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला हादसा महज एक हादसा है। ये मौसम की ख़राबी की वजह से हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। इसमें किसी किस्म की दहशत गर्दी और तखरीब कारी नहीं हुई। अगर ये साबित हो जाता कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर किसी की तरफ से गिराया गया है, हमला किया गया है, बम धमाका किया गया है अंदर से या बाहर से कोई रॉकेट फायर किया गया है, मिज़ाइल फायर किया गया है, तो यकीनी तौर पर सब ने यही कहना था कि ये इसराइल की कार्रवाई हो सकती है या अमेरिका की कार्रवाई हो सकती है और दोनों की मिलकर भी ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात बंद हो गया। इससे हुआ क्या? इससे आलमी सतह पर यह हुआ कि आलमी सतह पर अमन व अमान की सूरत हाल जिस तरह से मखदूश हो जानी थी, जिस तरह से बिगड़ जानी थी, इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जंग जारी है। ईरान इसका हिस्सा बन चुका है और ये जंग अगर ये साबित हो जाता कि इब्राहिम रईसी पर हमला किया गया है, इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, दोनों की तरफ से इनफरादी तौर पर या दोनों की तरफ से इकट्ठे मिलकर, तो फिर ये जंग आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर लेती और हो सकता है कि ये एटमी जंग तक भी नौबत पहुंच जाती। लेकिन ये बात बंद हो गया। दूसरा हमारा सवाल ये था कि इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद क्या मुस्लिम उम्मा एक दूसरे के करीब आई है या एक दूसरे से दूर चली गई है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात जितने ज़्यादा कशीदा थे, एक मौके पर तो ये भी लग रहा था कि ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है या सऊदी अरब ईरान पर हमला कर सकता है। इस तरह की कशीदगी थी दोनों ममालिक के माबैन। फिर ये हुआ कि ईरान और सऊदी अरब के माबैन कशीदगी कम होने लगी, दोनों के माबैन ताल्लुकात बहाल होने लगे। और अब जबकि इब्राहिम रईसी एक हादसे का शिकार हो गए हैं, वो शहादत के दर्जे पर पहुंच चुके हैं, इसके बाद मुस्लिम उम्मा के माबैन मैं समझता हूं कि दूरियां काफ़ी हद तक कम हुई हैं। सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात पहले ही बेहतर होना शुरू हो गए थे। आपको याद होगा कि इसराइल की तरफ से जब शाम में ईरान के सफारत खाने पर हमला किया गया, उसमें 17 लोग शहीद हो गए थे, 17 लोग मारे गए थे। इनमें 4-5 ईरानी थे और ईरानियों में 2 उनके जर्नैल भी शामिल थे। तो इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से इसराइल पर 500 से ज़्यादा मिज़ाइल और रॉकेट फायर किए गए थे। उस पर पूरी दुनिया में क्या रद्द-ए-अमल आया था, अमेरिका की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया था, इसराइल की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया था और फिर इस्लामी ममालिक की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया था। इस्लामी ममालिक की तरफ से इज्तिमाई तौर पर मुस्बत रद्द-ए-अमल आया था। सऊदी अरब की तरफ से, दीगर कई ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी
ایران کی حمایت کی گئی تھی۔ قربتیں اسلامی ممالک کے مابین اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بعد ہی شروع ہو گئی تھیں، جن میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا، اور ابراہیم رئیسی کے حادثے میں انتقال کر جانے کے بعد یہ قربتیں مزید بھی بڑھی ہیں۔ اسلامی ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں۔ کل ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور شام کے مابین 12 سال سے تعلقات مخدوش تھے، سفارت خانے بند ہو چکے تھے، اپنے اپنے سفیر واپس بلا لیے گئے تھے، لیکن آج یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے شام میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے سے کافی جو پہلے دوریاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اسلامی ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ایران کے صدر کا انتقال ہوا تو اسلامی ممالک میں اسلامی ممالک کی طرف سے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ہر اسلامی ملک کی طرف سے ان کی آخری رسومات میں کسی کے وزیر داخلہ نے، کسی کے سربراہ نے شرکت کی، کسی کے وزیر خارجہ نے شرکت کی، یا جو بھی ان کے وفود آئے، 200 سے زیادہ وفود آئے، جس میں اسلامی ممالک کے سب سے زیادہ وفود ابراہیم رئیسی کی آخری رسومات میں ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد اسلامی ممالک مزید ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، اور اس سے ہوگا کیا؟ اسرائیل کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس میں فلسطین کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ فلسطین کی پشت پر یہ اسلامی ممالک کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ زبانی کلام ہی صحیح، ایران تو ڈٹ کے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یہی مسئلہ تھا اسرائیل کو کہ ایران فلسطین کے ساتھ اس طرح سے کیوں کھڑا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کر دی جائے کہ جیسا کہ اسلامی ممالک متحد ہو رہے ہیں، لیکن ایک ملک کے سوا ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی طرف سے جب اسرائیل پر حملہ کیا گیا، جوابی حملہ کیا گیا، اسرائیل کے جواب میں حملہ کیا گیا تھا، پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، تو یہ حملہ ایران سے راکٹ فائر کر کے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام سے بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے، عراق سے بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے، اور یمن سے بھی راکٹ فائر کیے گئے تھے۔ جہاں جہاں بھی ایران کا اثر و رسوخ تھا وہاں سے راکٹ فائر کیے گئے۔ 5 ممالک کی طرف سے یکدم اسرائیل پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن ایک ملک اردن، اس کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی، اور جیسے ہی ایران کے میزائل راکٹ اردن کے اوپر سے گزر رہے تھے، اردن نے پوری کوشش کی ان کو گرانے کی، اور کئی راکٹوں میزائلوں کو گرا بھی لیا گیا۔ اس پر ایران کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو باقی جتنے ممالک ہیں وہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایران کی کردار کی وجہ سے ایک دوسرے کے باہم قریب آ رہے تھے، لیکن اردن ایک الگ سے اپنا راگ الاپ رہا تھا۔ وہ اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ امریکی پٹھو اور اسرائیل کے گماشتے کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ ایرانی صدر کے انتقال کے بعد کیا مسلم امہ متحد ہوئی ہے یا انتشار میں اضافہ ہوا ہے؟ تو ہم اپنے تجزیے میں اس نقطے پر پہنچے ہیں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کے انتقال کے بعد مسلم امہ ایک دوسرے کے قریب آئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ عالمی جنگ چھڑ جائے تو سارے کے سارے اسلامی ممالک سوائے ایک اردن کے یہ سب اکٹھا ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔